नज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेबी गुस्से से टहल रही थी। ये मारिया की बच्ची पता नहीं क्या जादू टूने करती रहती है। ना जाने किस बाबा से तावीज गंडे लेती है जो अरशद को मारिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत बड़ी मिसनी है, मासूम बनी फिरती है। मुझे लगता है अब मुझे ही अरशद को साफ साफ लफ्जों में बताना पड़ेगा कि वो जो अपनी बीवी को मक्के की ईंट समझता है ना, वो है नहीं। जब अरशद को मारिया की असलियत का पता लगेगा तो इसे चलता कर देगा और फिर सारा घर होगा मेरी मुट्ठी में। इंतजार आ जाता है बेबी, बड़ी गहरी सोचों में गुम हो। वैसे तुम्हारा दिमाग शैतान का है, खुदा का वास्ता इसे अच्छे कामों में मसरूफ रखा करो। वैसे मुझे लगता है कि आज किसी की खैरियत नहीं है। मुझे बताओ, अब किसकी ऐसी तैसी फेरने का इरादा है? बेबी कहती है, पहले तुम बताओ, वो बुढ़ा खबीस कब मरेगा? तुम कब नताशा की जान छोड़ोगे? वैसे नताशा तो अपने बाप की बीमारी पर खुशियां मना रही होगी, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसे तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारी हमदर्दियां समेटने का मौका मिल गया है। इंतजार कहता है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं बेबी? पता नहीं जिस दिन इंसानियत बंट रही थी तुम उस दिन कहां थी? वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तुम मेरे नाम लिखी गई थी? बेबी कहती है, किस्मत तो मेरी फूटी थी जो मुझे तुम जैसा बेवफा शौहर मिला, जो अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों की आगोश में जाकर बैठ जाता है। इंतजार कहता है, बेबी तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा तुमसे दिल भर गया है। अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो कब का तुमसे अपनी राहें जुदा कर चुका होता। बेबी कहती है, हाय अल्लाह, तुम मुझे तलाक देने के बारे में सोच रहे हो? ये जरूर तुम नताशा चुड़ैल की जुबान बोल रहे हो। वही चाहती है कि कब तुम मुझे तलाक दोगे और वो तुमसे शादी करेगी। जाके उसे बता दो कि अभी बेबी जिंदा है और बेबी के जीते जी तो मुमकिन नहीं। उसका मुंह नोच लूंगी मैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इंतजार चला जाता है। बेबी कहती है, अभी तो मैंने हल्का हाथ रखा है, अब की बार तो उसका अब्बा बीमार हुआ है, अगली बारी उसकी अपनी होगी। बेबी से पंगा लेना इतना आसान नहीं। बेबी अपनी माँ के पास जाती है। बेबी कहती है, अम्मी मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी पार्टी बदल लेंगी और अपनी बेटी को तनहा छोड़ देंगी, जबकि अब तो आपको अपनी बहू की असलियत भी पता लग गई है। बेबी की अम्मी कहती है, बेबी ये इतनी भी बड़ी बात नहीं, ये बात तो मारिया के घर वालों ने बता दी थी कि मारिया तलाक याफ्ता है। ये फहद तो बाद में आया है, इसमें मारिया या मारिया के घर वालों का कसूर क्या है? बेबी कहती, अम्मा जब अरशद को पता लगेगा कि मारिया का साबका शौहर उसका पार्टनर फहद है तो उसे सब समझ आ जाएगा कि फहद ने अरशद से पार्टनरशिप क्यों की है, ताकि इस पार्टनरशिप की वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहें। बेबी की माँ कहती, बेबी तो क्यों अरशद का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है? अरशद मारिया के साथ कितना खुश है और मारिया भी अरशद का बहुत ख्याल रखती है। यही नहीं, अब तो मारिया बहुत जल्द हमारे खानदान को वारिस देने वाली है। मैं दादी और तुम फुफ्फो बनने वाली हो। मारिया कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है फुफ्फो बनने का, आप ही दादी बनकर खुश हो जाएं और फिर हो जाना तैयार इस घर से निकलने के लिए। अरशद मारिया को कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है, तुमने ये भी नहीं बताया कि फहद तुम्हारा रिश्तेदार है। मारिया कहती है, मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरशद कहता है, अच्छा ठीक है, तुम हर वक्त इतनी परेशान क्यों रहती हो? मुझे बताओ क्या बात है, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मारिया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे आप पर ही तो एतमाद है। अरशद कहता है, अच्छा बताओ तुमसे क्या गलती हुई थी, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी? मारिया कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस छोटी सी बात थी, अब मुझे कुछ याद भी नहीं आ रही। अरशद मारिया का हाथ पकड़ता है, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहा करो, जब तुम उदास होती हो तो पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है। शायद मैं तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रख पाता जिसकी तुम मुस्तहिक हो। बेबी दोनों को इकट्ठे बैठे बातें करते हुए देखती है और दिल ही दिल में कहती है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं मारिया बेगम तुम्हारे। अरशद ने तुमसे बहुत लाड प्यार कर लिया, वो दिन अब दूर नहीं जब अरशद तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालेगा। मारिया तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर फहद कहता है, जब से मुझे पता लगा है कि रेहान ने तुम पर हाथ उठाया है तो मेरा दिल करता है
کہ جا کر اس کا منہ نوچ لوں۔ بس بہت ہو گیا اریبہ، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم ریحان کا ظلم برداشت کرو۔ تم اس سے خلا لے لو، مجھ سے جس قسم کی یقین دہانی چاہتی ہو لے لو، دیکھو ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اریبہ کہتی ہے فہد یہ اتنا بھی تو آسان نہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ فہد کہتا تمہیں لوگوں کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس طرح تو تم اپنی رہی سہی زندگی بھی برباد کر لو گی۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اس آگ میں جلتا رہوں گا کہ میں تم سے محبت کرنے کے باوجود تمہیں اس آگ سے نہ نکال سکا۔ ادھر ریحان اپنی ماں سے پوچھتا ہے امی اریبہ کدھر ہے؟ ریحان کی ماں کہتی ہے پتہ نہیں بیٹا، وہ تو کب سے باہر گئی ہے، کچھ بتا کر نہیں گئی۔ ریحان کہتا ہے امی آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے پوچھئے، حالانکہ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اب وہ میری مرضی کے بغیر باہر نہیں جائے گی۔ امی اریبہ کو ضرور کوئی ورگلا رہا ہے، اگر ہم نے وقت پر پتہ نہ چلایا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اریبہ بھی آ جاتی ہے۔ ریحان کہتا ہے اریبہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم آئندہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ اریبہ کہتی ہے میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں اور نہ زر خرید ہوں کہ تمہاری ہر بات مانوں گی۔ ریحان کہتا ہے اریبہ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، تمہارا یہ رویہ تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ اریبہ کہتی ہے مجھے اب اس کی بھی پرواہ نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ ریحان کی ماں کہتی ہے اریبہ بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اریبہ کہتی ہے جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے خالہ امی، اب میں مزید سختیاں برداشت نہیں کروں گی، آپ بھی کان کھول کر سن لیں اور ریحان آپ بھی۔ اریبہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ریحان کی ماں کہتی ہے ریحان تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاید، اریبہ اب پہلے والی اریبہ نہیں رہی، یہ کسی اور کی زبان بولنے لگی ہے۔ اریبہ اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگتی ہے کیا فہد مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ کہیں مجھ سے دھوکہ تو نہیں کرے گا فہد؟ اگر فہد نے مجھ سے دھوکہ ہی کرنا ہوتا تو وہ اپنی جان پر کھیل کر کڈنیپروں سے مجھے نہ بچاتا، پھر پولیس سے بھی فہد نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو بری طرح سے پھنس جاتی۔ کیا کروں، کیسے کہوں کہ ریحان مجھے تم طلاق دے دو؟ پھر امی ابو ان کا کیا کروں؟ اگر ان کو پتہ لگا کہ میں ریحان سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور فہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے اپنے تمام تعلقات توڑ لیں گے۔ امی کو تو صرف اپنی بہن چاہیے، انہیں میری فکر تھوڑی ہے کہ ان کی بیٹی کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا، میری اپنی زندگی ہے، میں اپنے حساب سے گزاروں گی۔ ریحان اریبہ کے پاس آتا ہے اریبہ مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تم سے ایک بار نہیں کئی بار معافی مانگ چکا ہوں، جس طرح کا تمہارا رویہ ہے ہمارے درمیان تلخیاں کم ہونے کی بجائے بڑھیں گی۔ اریبہ کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جہاں تک بات پہنچ گئی ہے اب ہم دونوں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، ریحان مجھے خلا چاہیے۔ ریحان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ ڈرامہ عداوت میں اتنا ہی۔